आपण मैंने आसला टिके लाइटिंग करवा लैंप एवं जो जो मैंने आसिक पहुंची आम टिके समय भी पाइबे आज जेहेतु ममतार वार्षिक उत्सव एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग आज्ञा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एवं सुधांशु मिश्र मेमोरियल लेक्चर आम संगे श्री निरंजन पट्टनायक महोदय आसले आज्ञा सीधा आगू को आसतु प्लीज क्लब निरंजन बाबू टिके एस्कॉर्ट करके नहीं आसला बर्तमान अनुरोध करी डॉक्टर कस्तूरी पंडा को गोटे छोट भजन रे आम आरंभ करवा आज्ञा डॉक्टर कस्तूरी पंडा भजन करेंगे इन दि मीन टाइम आमर जो गेस्ट मैंने अच्छा लाइट करेंगे लैंप एवं जो मैंने सुधांशु प्रेमी जो मैंने अच्छा आम सांगे जो मैंने सुधांशु को भल पाती जो मैंने संगे काम कर जो मैंने पाखड़ देखी आम जो लाइटिंग हम लैंप से फोटोरे आपण मैंने पुष्प टिके देखिपार एथि सहित मु बर्तमान अनुरोध करी डॉक्टर कस्तूरी पंडा को से भजन आरंभ A very good evening to all. This is a very special and beautiful occasion with very beautiful, special and beautiful people all around. So I think there cannot be a better option than to start this occasion with an invocation to Sri Sai. So here I am. बर्तमान आमर ममता तरफ आमर अतिथि मान
छोट चारा वृक्ष अर्पण करने मु अनुरोध कर डॉक्टर विजय मिश्र आमर ममतार अध्यक्ष से बर्तमान आपण मन को स्वागत जनाइबे एवं आज कार्यक्रम संपर्क में आमको बुझेबे। डॉक्टर विजय मिश्र। नमस्कार। आज गुरुजी आपन को प्रणाम आमर चीफ पेट्रन और आज चीफ गेस्ट होती गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु शतपथी जन को प्रणाम जन कि आम कम आरंभ कर वेलकम यू गुरुजी। आवर प्रेसिडेंट टुडेज प्रेसिडेंट श्री जगदानंद जी, our advisor who is responsible for creation of Mamata, से ही आरंभ करते Mamata and carrying it so long as it चलती केवल तांकरी पाई। I am grateful to him and I welcome him for being president. Respected Amulya Babu, a batchmate of my husband whom we never missed a chance to meet whenever we used to go to Delhi with my husband. And he is always associated with Mamata. In a way, helped us very much when he was chairman, PFI Population Foundation of India. In fact, the first workshop of Mamata was about missing women. Missing women means declining sex ratio. And PFI was responsible, and Amulya was the chief guest. But like God sent, Guruji reached there. It was in Hotel Swasti, and he inaugurated the function. So that was our first workshop, and then we started. So I feel Guruji and Amulya are associated with Mamata from its very beginning, and which is more than 26 years now. We are going ahead. We are lucky both of them are together today with Mamata, and I welcome them from my heart. Our keynote speaker, one of my husband's great friends, Shri Vivek Patnaik, with whom he was always having long hours of discussion, particularly at night. I have often heard the word Father Spirit. I don't know, but it was being exchanged between them. He was like a family member, playing with my children when he was in training in Bergen, and incidentally he is my classmate also. So I thank you for agreeing to be our keynote speaker and to deliver the memorial address. Thank you. I welcome you. Respected Sri Suresh Panda, who was like a younger brother to my husband, while the Tokapani Road CDD assignment there was under construction. All the dignitaries, and he always was associated with them. All the dignitaries, particularly my husband's friends, present here, my friends whom I see, and friends of Mamata, all of whom are passionately working for Mamata. Ladies and gentlemen, I feel so happy to welcome you all. Sometimes I wonder how Mamata, which was started by a group of close friends, my husband, with a motto of caring for and sharing with unprivileged, could come so far
under so much struggle, we were really struggling. It was not a smooth sailing. After my husband passed away, I was totally devastated and was thinking it was great injustice towards my God. I was taking time to gather myself and stand up. Where Guruji came and advised me to do something for others as long as I can. But last year, again I got a deep blow when COVID-19 took away 3 of our founder members, Professor Radha Mohan, Dr. Vijay Sahu, and Professor Sangamitra Mahanti. It was really very, very difficult for me, for all members of Mamata, to start again losing 3 members. But I remember, after every mishap, my husband used to say, I'm beaten but not defeated. So I feel I was beaten time to time, but I'm not defeated. So I, with my friends, decided to fight against all odds and carry on our mission. That is why we were all here. What service we could do last year will be shown to you by our secretary, Vivek Retd, our director project, Major Kalpana, so I won't say about what we have done, they will say you. But 2 out of them, 2 are most satisfying. We could serve lassi with curd, lemon and pudina to hundreds of people, patients and attendants near the Capital Hospital gate when the heat was unbearable, and continuously for 2 months we could do it. I think it's a God's blessing. In the heat of summer we could do it. And the second one is the starting of a swing training center in the Center for Beggars at Kamran area. In the process of making Bhubaneswar beggarless, government has begun to shift all beggars to center homes and provide them food. But being away from their own home, they were demoralized. Our members visit them from time to time and persuade them to earn something for themselves. It was really nice to see a few of these beggars presenting a music program, playing khanjani and sitting on the stage wearing white dress. So somehow I feel an unseen hand is helping us do all this. I am grateful to all my friends, members of Mamata, my 2 daughters staying abroad, all my husband's friends who always help me to carry on my mission. I always remember 2 lines of Robert Frost, woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep and miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. And someone has translated beautifully in Odia, Sundara jetiki, andhara setiki, ehi je gahana bana, agare padichi, patha bahu dura, ahuri kete je baki, chalibi, naparibi thaki, buddhi bahagu rakhi. ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ଏମିତି ସ୍ନେହ, ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଥାଉ। ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ନମସ୍କାର। धन्यवाद मैडम फॉर ए वेरी इमोशनल अपील and sharing a wonderful reflection. Thank you so much मैडम। हम भितरे मान्यगण्य अतिथि माने समस्त पहुंचती। I can see अवसर बाबू, डॉक्टर भगवान प्रकाश, निरंजन बाबू, श्री अमरनाथ जी, सुरेश बाबू, बहुत सुरेश बाबू समस्त अच्छी आप विशेष धन्यवाद समय काढ़ आज किसी समय जमी आमको वर्षा भी टे बंदे ममता कार्यक्रम रोचे सुधांशु मिश्र मेमोरियल लेक्चर भी अच्छी तेणु आम आशा करवा आज अनुकूल परिस्थिति दिलीप बाबू कल्पना मेजर कल्पना दास टुगेदर they will come. Dr. Dilip Babu, secretary,
कल्पना दास है हमरो चीफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन फॉर मैडम कल्पना एवं सब बेले लागि थांती वर्ष तक केमती हमें के गरीब लोग पाखे छेड़ा हुआ केमती अनाथ पाखे छेड़ा हुआ यू विल शेयर हमें ममता रे ए वर्ष हमें कौन कौन कार्यक्रमटा आपसे प्रेजेंट करेंगे। Namaskar. I feel privileged to present the comprehensive annual report of Mamata, which highlights its activities throughout the year 21-22. At the outset, we owe our gratitude to its founding chairman, late Shri Sudhansu Mishra, who inspired and guided us to work with commitment and dedication for social and economic empowerment of women and harnessing the potential of disadvantaged youth and children. Since its inception, 1996, Mamata has been constantly working with broad objectives of awareness and advocacy, research and consultancy, capacity building, developing linkages with civil societies and state organizations. With the blessings of our chief patron, Guruji Dr. Chandrabanu Satpathy, and able guidance of our advisor, Sri Jagadananda Sir, we hope to take Mamata to greater heights. With the passionate involvement of its present chairperson, Professor Dr. Vijay Mishra, there has been a quantum jump of activities of Mamata. Let me briefly present the annual report. आपने समझते जानते कोविड जो आम विशेष किसी कार्यक्रम करी प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे आम किसी जोटा कि स्लाइड रे आपको देखा चाहूँ। एप्रिल मसरे आम किसी ओल्ड क्लॉथ्स एंड न्यू चप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट एकाम्र नीला। Food materials were donated at MP Old Age Home and another Old Age Home at Ghatikia during COVID time. We have organized a webinar on the topic digital literacy and security for senior citizens. आजकल जो बैंक फ्रॉड ये सब होती ता ऊपर हमें वर्चुअली करथिलु जोटा कि हमारो डॉक्टर संगमित्रा महांती फॉर्मर वाइस डिलीवर कोटे प्लस कोइटा टिके रखलो सर्विस ले हॉस्पिटल दे तापरे का मुझे तो कोई भी सुनो थैंक्स टू मन आई थिंक तो कैन स्पीच डिलीवर टू बी डिलीवर्ड बाय यस हमारो लेट प्रोफेसर संगमित्रा महांती एंड मिस्टर एसके चौधरी से माने रिसर्च पर्सन ऊपर हमको बहुत गाइडेंस देथिले। दुर्भाग्यर विषय प्रोफेसर संगमित्रा महांती हम गहन रे नाहंती। मे मासरे मध्य ए कोविड पे हमें सैनिटाइजर मास्क ग्रोसरीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ओपन लर्निंग सिस्टम द होम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इन द जून हमें अति दुखर सहित जनाऊँ आमर फाउंडर मेंबर विजय साहू एवं आमर फाउंडर मेंबर प्रोफेसर राधामोहन सर एंड ये दी जन चलीगले जून मासरे से आम जून मासरे कंडोलेंस मीटिंग करी आमर आत्मार शांति पई ऑर्गेनाइज करथिलु। आमको दुर्भाग्य छाड़िला नहीं। जुलाई मासरे मध्य आउ गोटे दुर्भाग्य आसिला प्रोफेसर संगमित्रा महांती से मध्य आम छाड़ी चली गले कोविड रे तांको पई मध्य जुलाई 8 तारिख रे आम कंडोलेंस मीटिंग कलु विथ सीवाईएसडी एंड टास्क फोर्स ओडिसा रो मिलित सहयोग रे। जुलाई मासरे आमे एई सेवा घर रे जो पुअर पिला माने आसी पढंती एवं रेशन नियंती तांको पई 55 बैग ड्राई रेशन तांको नेइकरी देलु जेतु कोविड टाइम रे स्कूल को आसिया बंद थिला एवं लोक मानकर पाखरे रेशन रो अभाव थिला चेष्टा कलु। आज यूजुअल आमे गत वर्षर एनुअल डे वी कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई 2021। Sudhansu Mishra Memorial Lecture was organized and essay competition was organized in Ramadevi University, Utkal University and Vijay College. Topic of the essay was socio-economic impact of COVID-19 on women. And memorial lecture was delivered by Dr. Bhagwan Prakash on the topic challenges for change and development local to global. सार मध्य उपस्थित अछंती। गुरु पूर्णिमा दिन आमे ओपन लर्निंग स्कूल रे मध्य लंच प्रोवाइड करिथिलु एवं सेई 15 जुलाई दिन विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन को होम फॉर ब्लाइंड एट कमांडर मध्य आमे खाद्य पेयर व्यवस्था करिथिलु। इंडिपेंडेंट डे अवसर रे आमे आश्रय अर्थानदी रे मध्य मध्याह्न भोजन व्यवस्था करिथिलु।
Again, a webinar was organized by Mamata on the topic of issues and challenges for women weavers of Odisha. ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାଣ୍ଡେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ପାଣି ଏମାନେ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମିସ୍ ସୁକାନ୍ତି ମେହେର ବରପାଲି who is awarded by the government of India for her Gajagamini Bhatta Sari narrated her journey of weaving and spoke about various challenges faced by women weavers of Odisha. Again, a webinar was organized jointly with think tank Hawkinmore's Liberation from Perspective of Women's Socio-Economic Status in Society. Another webinar was jointly organized by Mamata and Rotary Club Bhubaneswar New Horizon on the topic Women Empowerment. In September, we made a medical checkup at Ekamra Nila. We made a plantation program. ସେତେବେଳେ ଟିକେ କୋଭିଡ କମି ଆସିଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସତ୍ୟନଗରରେ MLA ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଥିଲେ ମାସ୍କ ଆଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା। ଆମର ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଏବଂ Hospital Order Society President Dr. Deepa Padi से अनन्य अनुष्ठान जोटा कि आमर अच्छी यूनिट 6 गर्ल्स स्कूल 10टी एंड्रॉइड फोन देले गरीब पिला जो मैंने स्कूल अटेंड करवा संभव ता छड़ा से सेप्टेम्बर मासरे आम खाद्य एवं किसी लुगापटा एमपी ओल्ड एज में देइथिलु। अक्टोबर रे एई हॉल रे आमे सेव लाइफ सेव इमरजेंसी ऊपर गोटे हाइब्रिड मोड रे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करी ऑडियंस एवं स्टूडेंट को शिखैथिलु हाउ दे विल सेव लाइफ एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। सेतिरे बहुत विशिष्ट व्यक्ति माने जॉइन करथिले आउ से सब टेक्निक शिखैथिले हम पाखरे मते हमें आगु को से बेला प्रोग्राम करिवार चिल्ड्रन डे प्रोग्राम आमे IAPA सहित मिसी नवेम्बर 14 रे पिलामानंद भितर एसे कंपटीशन करी तांको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करथिले। सेतिरे हमर पद्मश्री लेट रजतकर श्री जगदानंद सर एडवाइजर ममता श्री अरुण रथ IAS रिटायर्ड चेयरमैन IAPA मोटिवेटेड चिल्ड्रन विथ इंस्पायरिंग वर्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे व्हिच वाज हेल्ड एट बुद्ध मंदिर। हमें 3rd December to promote an understanding of disability issues and to mobilize support for their dignity, Mamata celebrated World Disability Day on 3rd December every year. This year, Mamata provided hand sanitizer machine to Blind Association of Odisha, which is situated at Satyanagar. आपण माने जानिछन ए वर्ष बहुत भीषण भाव शीत पड़ीला लोक माने कोविड सहित मध्य आसिकरी ये शीत को रक्षा पाइबा सब मंदिर आगे बसुले आम प्राय 500 खंडे ब्लांकेट नहीं शीत जो माने साई मंदिर शनि मंदिर राम मंदिर एवं रास्ता घाट रे बसते आम जाई जानुआरी रे आम एकाम्र नील गोटे हेल्थ चेकअप कैंप करूँ। फेब्रुआरी रे आमर दीपा पाड़ी मैडम गोटे कंप्यूटर पे डोनेट करथिले आश्रय को फॉर देयर इंप्रूवमेंट। On the occasion of Saraswati Puja, school uniforms were distributed to inmates of orphanage Astra. या भितर आमे वर्चुअली गोटे जनरल बॉडी मीटिंग करिथिलु जो थरे की अब्रॉड रु 2-3 जन जॉइन करथिले हम संगे रे आ से माने ममता संगे जॉइन करले। These overseas members from San Jose, California who joined Mamata are Dr. Tita Das, Dr. Anjalika Mahanti, Dr. Annapurna Pandey. वर्चुअल मोड रे हमें मार्च 8 तारीख रे इंटरनेशनल वुमेन्स डे टाकू ऑब्जर्व करथिलु। सेतिरे टॉपिक हम थिला ब्रेक द बायस व्हिच वाज आल्सो यूनाइटेड नेशंस थीम। सेति हमर
भारत भितर एवं भारत बाहर रिसर्च पर्सन में जॉइन करते मुझे ना टी पढ़ी दूसरी प्रोफेसर अन्नपूर्णा पांडे यूनिवर्सिटी ऑफ सांता क्रूज कैलिफोर्निया, प्रोफेसर नीलमणि ड्रावे एक्स वाइस चांसलर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर दयालमारी ममता रजिस्टर पद्मावती वुमेन्स यूनिवर्सिटी चित्तूर, प्रोफेसर अलका शर्मा दी बिजनेस स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी जामू, प्रोफेसर हिमाबिंदु एमएससीबी यूनिवर्सिटी मयूरभंज, प्रोफेसर अर्चना कुशवाहा गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पटनागढ़ उत्तराखंड। आम साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब रिसर्च पर्सन आनी विषय आलोचना करूँ। मार्च मसरे संवेदना ए गुडविल सेंटर वाज ओपन्ड इन बीएसएन नगर जॉइंटली बाय ममता एंड टीओएस। द सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ पैटर्न ऑफ ममता गुरुजी डॉक्टर चंद्रभान सरस्वती। He praised the endeavor. Kipa Padi explained the objectives of Samvedana Charity Center. Thank you. Okay. Sorry, 28 दिन आम जनरल बॉडी मीटिंग करली। ममता is proud of some of her members for their achievements. Mamatta is grateful to print media for adequate coverage, and we are also thankful to the donors who have donated money, clothes, and ration. Over to Mr. Kalpana Das for this year's program. ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, नीचे जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, और अपने समग्र वजूद से जो सदैव सभी को प्यार देने के लिए अपनाने के लिए तैयार है उसे ममता परिवार कहते हैं। वो हाथ फरिश्ते के होते हैं, वो हाथ पवित्र होते हैं जो सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, ममता शब्द गोटिए बट अर्थ अनेक। ममता स्नेह का, ममता प्रीति का, ममता मातृप्रेम का, जलता हुआ दीपक अपनेपन का। यही स्नेह प्रीति ममता अपनापन तो है जीवन का सही आधार। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, एस्टीम्ड dignitaries and the dais of the dais and all my family members. Really, I am thankful to all of you for giving me such an opportunity to present the activities of Mamata. First of all, we all the members belong to, most of us, not all, most of us senior citizens, but every time, every moment, all are ready to help. तन से, मन से, धन से सभी तैयार रहते हैं। से विवेकी बाबू हुंतु, विजयानंदी बसी अमेरिका हुंतु, जगदानंद सार हुंतु, बा आमर मधुमिता मैडम हुंतु, श्री नानी हुंतु, तोरी नानी हुंतु, बा आमर जगदेव मैडम हुंतु, समस्ते each and everyone always ready, and I am thankful to all of them for believing me. Rather, I can say blindly believing me to speed up the activities of Mamata one after another at regular intervals. Under our chairperson Vijaya Madam's dream project, Joy for Giving, we touched each and every section of the society, whether they are mentally retired, mentally destitute, orphans, old age. We regularly provided ration to maximum 3-4 regularly we provided ration. जिंदगी एक आईना है, जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनेंगे। हम वजह बनते हैं। Already Vivek Babu throw light on our activities, but the direction of Jagdananda sir and Vijay madam, I want to throw light or want to discuss something about our big project, 2-3 projects. First is our Jal Chhatra. हठात मते ऑर्डर आसिला मैडम कर मते जगदानंद सर कहचंती जे आपण जो वॉलंटियर मान को नेकरी मूवमेंट करती से रियल एक्सपीरियंस कहिबे। सो आई एम थिंकिंग दैट मैडम कर ऑर्डर आसिला हमर जल क्षेत्र हबो। मु कहली हां मैडम हबो, नहीं हॉस्पिटल सामने रे हबो। देयर इज सम पॉलिटिकल डिस्प्यूट देयर। मु कहली मैडम सेठी को असुविधा छै ना ना सेठी हबो। एवं ताको स्वप्न साकार हला सेठी ही हला। एवं आपण विश्वास करिबेनी हमर मेंबर माने
all our members, the extended financial help, physical help, समस्ते कौन सी दिन अधिपति बाबू कहे ये हिमाद्री थी आमको बहुत कष्ट होती से सामने बहुत क्राउड हम बोली से सेटअप करने जीवा आसवा बाट अनेक प्रोटेस्ट कले किंतु है निजे ऑनरेबल एमएलए आसिले उद्घाटन कले किंतु गोटे दिन प्राय मैक्सिमम क्या ना नेबिनी किए 1 मंथ 10 दिन बंद कर देथिले बट हमर कंटिन्यूअसली वर्षा हेबा पुंत चलीथिला गोटे दिन मध्य हमको चिंता करिया पड़िनी नेक्स्ट डे अपने आप आम मेंबर माने आसी फाइनेंशियल हेल्प देथिले मु 2000 देबी के 10,000 देबी के 20,000 देबी गोटे दिन चिंता करिया पड़नी ये तो होची भल पाइबा रिसेंटली गोटे जगह दी थर हमर ऑनरेबल एमएलए कहले मते बहुत भल लागछि निश्चित सेटा कोट करिबी से कहले जे सेवा छोट बा बड़ नुह सेवा छोट बा बड़ नुह तार प्रभाव केते बोले ये जो मैडम ठिया ठिया जो मैडम ममता मैंने समस्त मिसिक गोटे कले से जानी सब पेसेंट मैंने जाऊँ से पटे और आसुच्च सेपटे गला बेले दही पानी टे पी जाऊँ आसला बेलू लेबू पानी टे पी जाऊँ जो से आत्मा संतुष्ट होती तो हूँ सेवा मु सत कथा कहूँ ये पाठ्य बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को our एडमिनिस्ट्रेशन को and each and every member present here for extending their help to make it a grand success. आ गोटे छोट कथा कहबी हमर एनएसजी अछि सर यू रिमेंबर लास्ट टाइम यू टोल्ड जे कल्पना आमे खाली कोन एंटी देइ देबथबा यस सर अपन जोंटा कहूतिले ठीक कथा आमे जाई छोट मोट जिंसटे गोटे दिन तांकर अभाव दूर कर परिबा अपन कहितिले हम जाईतिली हमर नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान से माने पाउचंती गवर्नमेंट एड भी पाउचंती एनजीओ माने भी हेल्प करचंती से समय 395 हो जातिले डेस्टिट्यूट लेडी से माने रिक्वेस्ट करते कि पुरवा लोग अछि हमको देबे नाइटी मान को लुगा पिन्हा भारी असुविधा होछि नाइटी किछि देई परिबे जदे नुआ से हम मेंबर मन को कहतिली समस्त तो पठेबा आरंभ कर दे मो घरे ढेर लागि गेला मैडम को कहतिली मैडम के कहले कल्पना हमर इंटरनेशनल नॉलेज के हमें नुआ किनि के देले हंतनी 195 पैसा देले मु नेकी जाईथिली आमी सब बांटिलु किंतु इंटरेस्टिंग कथा तापर आई ऑपरेशन पई मु जाईथिली सेठी 31 जन पेशेंट हम लोकेट करलु सेठी मु गली सेठी देखिया पई हठात गोटे लेडी दौड़ी आसी मते टानिला जो मुंडिया लगला मोलनी कहला मां मेरे को पहचान भी है ये जो नाइटी मैंने पहना है ये आपने दिया था सेतरे तांकर जे केयरटेकर से आसी टानी देला कहला तुम तो किसी मन रखी पर नाइटीटा तुमको मिलता थे मन रखी थे ना हाँ मुझे याद है ना दिल बाबू याद मन अच्छी आम देथिलु केक एवं इन लोगों ने लाए थे ना केक और फ्रूटी छोटिया जिनिस टिके टिके स्नेह गोटे मेंटाली रिटायर्ड से भी मन रखी हलदिया रंगर छिटा नाइटी यही लोक मैंने आनी बास निहाती आखिरे लुह आसीज यही तो आम पाठ यही तो आम एतिके तो आम माने ये कर आ गोटे छोटिया कथा कही बहुत बड़ बड़ लोक मैंने अच्छे कहे मो वक्तव्य शेष करी मैडम आम बस जाइए गोटे बेगाश्रम कथा कहले से बेगाश्रम आम बांटुचु से गोटे छोट आम चप्पल सब नहीं जाए किए मत टिकली मागिब किए चूड़ी मागिब सब छोट मोट मुझे जाए 10 पेयर जो चप्पल नहीं है बस मैडम कहली मैडम आमर चप्पल टी देले हाँ तो समस्ते मागुचे कहले बाबा खाली चप्पल कहीं आम लुंगी दबा गामछा दबा से हाँ बहुत मागुंट आम किणिकी नहीं गलु गोटे जी सब आम हिरो ता कथा मो भिडियो देखेबी जो गीत गाइला जहाँ आम दीपा मैडम और मैडम को प्रयास सूचना भवन में गीत गाई पारा से पिला स्वदेशी बोलू गोटे लोकटे तार गोड़ माप 4 नंबर से राजी बसला काम कल बोले मत चप्पल नदेले मु गीत गाइबी नहीं आप विश्वास करेंगे ना 100 टंका दे आम देखु बहुत कष्ट ये बेदर्श मान को आप ठीक कहते लाइवलीहुड रे लगाओ अपने गत थर कहते बहुत कष्ट गोटे थर दीपापा और मुझे गलु आपंकर से प्रोजेक्ट आप जो आइडिया सफल करने मैडम दीपापा मुझे कथा हलु आम गलु जाए गोटे हेंडिकेप पिलाटे अच्छी सी सिलाई जानी आम ठीक करके आसलु से कर नेक्स्ट टाइम गला तरुणानी मैंने सब जाइए मन थी कि भायोलेंस से पिलाटी कौन गंडगोल कर नेतागिरी कर बाहर कर देते बाहर करदे समस्ते बस आम गाड़ी पूर्व आम करूँ ना सिलाई करूँ ना बुझेगा साइकोलोजिकाली आड़वा इट्स वेरी डिफिकल्ट से कहते सुशील बाबू कहते आप दिन सुशील बाबू मन थी जे बसी खाइले से खटी खाएनी 100 टंका नोट 4 जन को 400 देला गीत तो बाहर ही आइडिया आसला जो आम गीत को नहीं पहुंचेगा दीपापा नहांती बोधे से जो
प्रोग्राम कले सूचना प्रदान से दिन जो हिमाद्री मुझे लगिलु मैडम पूरा समर्थन आपण मनकर साथ और से सुंदर गीत गाई पारे ताने आम टैलेंट को भी गोटे बेगर्स मानकर टैलेंट को भी आम प्रमोट कर सूचना भवन आप विश्वास करेंगे से दाढ़ी काटा गधेवा नुआ ड्रेस भी आम सूचना भवन बसैलु बहुत सुंदर गाइले आप देखिए तेणु दिज आर स्मॉल थिंग्स छोट छोट जिनस यार प्रभाव बहुत आम जो छोट छोट जिनस लाइक दिस वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी मंजिल बहुत दूर है मंजिल बहुत दूर है पर सपने बहुत है सफर करना है पर जिंदगी छोटी है जिंदगी छोटी है फिक्र बस यही है जिंदगी छोटी है फिक्र बस यही है पर हौसला है उड़ान भरना है हर ममता के परिवार के सदस्य जो है उनका यही संकल्प है धन्यवाद थैंक यू हमारे जड़े वॉलंटियर कल्पना मैडम जे वॉलंटियर मानकर प्रेरणार उत्स कहानी तो कहले से आहरी घंटाटे काल अति प्रांजल भाव समस्त बुझे पारते कि जो कहानी जो अनुभव जो अनुभूति एवं जो काम कर जो तरीका वॉलंटियर मान यंग वॉलंटियर मान प्रेरणा देवा सागर नहीं जा बहुत से ममतार वन ऑफ द बिगेस्ट थैंक यू मैडम थैंक यू गोटे पद कहवाक आसली कल्पना हूँ गोटे उदाहरण आमर एमती अनेक मेम्बर अच्छा जो मैंने लगी पड़ती कम मुझे गर्व अनुभव करे मो सांग मैंने मुझे जानिले मो सांगे चली आस समस्त को आउ थे मुझे धन्यवाद दूसरी से विशेष कल्पना कल्पना आगे जा गुरुजी आम सांगे बहुत समय अपेक्षा कले गुरुजी को आशीर्वाद शुणा गुरुजी तो गुरुजी आपको धन्यवाद जे आज बहुत आपंकर गोटे आवश्यक कार्यक्रम अच्छी दिल्ली बाहर को जाऊँ तथापि अपेक्षा करके किंतु आगे कौन अच्छी आउ कि अच्छी पचर रखा या पर रखा अच्छा केत समय मैडम केत समय वीडियो अच्छा छोटो वीडियो कल्पना मैडम कर रखा 2 मिनिट मोटे तापर आम आगे बढ़ेगा इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत धन्यवाद कल्पना मैडम आपको संकलित कर किए देखिए गोटे साउंड को गोटे आगे बंद कर दो। somebody can go and stop the sound. आमे आगु को बढ़िया आमर श्री अमूल्य रत्नानंद अच्छा दिल्ली अपेक्षा करी आमे अनुरोध करवा से दीपक रखिए जो बहीटी आज उन्मोचन हम से बही विषय दीपक कहे पूर्व डॉक्टर कृष्णा महापात्र को अनुरोध करी से अति संक्षेप श्री अमूल्य रत्नानंद उपक्रमणिका टी रखिए श्री अमूल्य रत्नानंद आसवे लाइन रे दिल्ली डॉक्टर नंद आप लाइन रे आम सांगे आपण आम सांगे गैलेक्सी थैंक यू सेटा को एलाबोरेट कर दो गैलेक्सी टाको एवं ताको अपलोड कर दो शेयर करिया शेयरिंग राइट कर दो थैंक यू ठीक है इंटेलिजेंटली काम करिया पड़िबा एटा पड़दिया काम वेरी इंटेलिजेंट मैडम को Very good evening to one and all. Guests on the dais, of the dais, Samastamko Namaskar. I have the privilege of introducing Amulya Ratnananda. Amulya Ratnananda was born in Tiguriya village in Odisha state. He did his graduation and post-graduation studies in history, economics, political science and population in Revenue College, Patnaik, Allahabad University and Cardiff, United Kingdom, and worked as a member of Indian Administrative Service from the year 1965 to 2002, both in the government of Odisha and the central government of India. He held important positions as Registrar General and Census Commissioner, India, Chairman, India Investment Center, Secretary in the Central Ministry of Health and Family Welfare, as well as Secretary to the Chief Minister, Mines and Energy in Odisha government. His inner search for peace and spirituality drew him to Shri Sai Baba since the year 1990, and he has been writing on Sai Baba's life, teaching and philosophy as well as themes of spiritualism. Some of his books are The Eternal Sai Phenomenon, The Eternal Sai Consciousness and Spirituality, The Retd, etc. He writes regularly in the Journal of Heritage of Shri Sai. He has been associated with Mamata for last few years. So this is a brief about Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. डॉक्टर नंद आपन को चलती लेट है तुमर अनुरोध करिबो अपन 6 ରୁ 7 मिनिट भितर अपन को आशीर्वाद करते हम सबरे राइट डॉक्टर अमूल्य हेलो I'm Shri पर please go ahead. सुबुची हेलो हाँ आप सुगड़ी पारुचु अपन प्लीज गो अहेड यू आर एक्सट्रीमली ओके कोई तो मैं कहया था हाँ हेलो हाँ नहीं आपन बहुत धन्यवाद मत ममतार जो फंक्शन होटा कि आपंकर CYST भुवनेश्वर ऑडिटोरियम रे होची सेठी अनेक शुणा
लोक जो जगदानंद बाबू कथा था आरंभ करी आमर विवेक बाबू पटनायक आउ सुरेश पंडा और अन्य माने या भितर मुझे देखिए मो ना टा बदल जाइए अमूल्य नमता अमूल्य रथ होती डजन ना तो रथ रत्नटा भी रथ एथे कौन जा से सब ना किसी मूल्य ना आम सब आश्रित अन्य एक पथर जो आज आज जो फंक्शन आप मुझे बहुत आनंदित तीनटा जहाँ कहते थीम से एकाठी मिसिक अच्छी और प्रत्येक थीम साथ जहाँ कहते विषय साथ एकाठी मिसी दे आर इंटरकनेक्टेड गोटे है आमर प्रिय सुधांशु बाबू सुधांशु भूषण मिश्र जे आमको छाड़ी चलीगले ए जगत अन्य जगत को से तांकर जन्म दिवस 61तम जन्म दिवस सेटा है गोटे प्रथम कथा जो आम एकाठी होइसे द्वितीय कथा है जो ममता जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि विजया देवी अवदान बहुत किसी चित्रता जो डियर एत डियर टू हिज हार्ट ताको आपण मैंने आगे नहीं। तृतीय कथा है जो आज मुझे देखिली जो मेमोरियल लेक्चर देउछंती हमर विवेक बाबू से सिविल सर्विस तार अतीत केमती इवोल्यूशन होइछि एवं आगुकू कौन हवाक अच्छी सेटा गोटे जदिवा लगे अवांतर ए जगह कथबार्ता हाँपाई कि अवांतर नुहे क्या ए सिविल सोसाइटी और सिविल सर्विस दुईटाकर बहुत किसी संबंध रही दैट इज वन एवं सिविल सुधांशु बाबू सिविल सर्विस रे गोटे बड़ खंड होते ओडिशा राज्य शासन तेणु आम से विषयटा गोटे भल सब्जेक्ट जहाँ पर से आज मेमोरियल इरेक्शन देवे एवं तृतीय हूँ आमर विजया देवी बही जहाँ जोटा प्रमुख साई प्रेमी गण जोटा ओडिया वर्सन ऑफ लाइफ ऑफ साई बाबा वॉल्यूम 3 ताकू आज उन्मोचन कर संध्या गोटे कॉपी पाई एवं या साथी आम सबको एकाठी कर जो शिरडी साई बाबा गोटे लिंक रही सब सेवा भाव को मैंने मैटेरियल्स कर ममता एवं तांकर जहाँ से शिरडी बाबा समय अनेक सिविल सर्वेंट्स जो मैंने थे से भक्त होते डिवोटीज थे केतक बहुत क्लोज थे काका दीक्षित आरंभ सॉरी काका दीक्षित तो सिविल सर्विस नथिले तो अन्य राणा चंद्रकर और अन्य किसी विधि देव यही से जन जोटा दिखाई डियर साई प्रेमी विषय भी बही लिखा जाए जोटा कि नरसिंह स्वामी एविडेंस बेस रिसर्च आनी तेणु यही सब देखिले आम जदि ना सुधांशु मिश्र को आम भावतु हरई बसचु जो ग्रॉस फिजिकल फॉर्म किंतु मेमोरी जो स्मृति से आम हृदय भितर सब रही
ତେଣୁ ରହିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭିଜନ ଥିଲା, ଯାହା ସେ ଏଫର୍ଟସ କରିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ବେଳେ ହଉ ତାପରେ ହଉ, ସେ ସବୁ these are all part of the same service, ସେବା, ଯାହାକି ସାଇ ବାବା ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେବା କର। ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଡ୍ରନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ବାବା ସାଇ ବାବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଲେଖି ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶିରଡି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଅଫ୍ ସାଇ ବାବା, ତାର ଫାଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମର ସେ କିଛି କିଛି ସେଥିରୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତା ଭର୍ସନରେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏକାଠି କରିକି କିଛି ବହି ବାହାରିଛି ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ପାର୍ଟ ଅଫ୍, ଏବଂ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଦେବୀ ଆଗକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ ଶତପଥୀ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ସାଇ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ, ସାଇଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ତାକୁ ବହୁତ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଜୟପୁର ଯିବାକୁ ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାହେଲା, 4ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ କରୁଛି, ଶିରଡି ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଥିଲେ, ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଆମର ଗୁରୁଜୀ, ଏମାନେ ସବୁ କାମ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ, ସେଇ ଭିଜନରେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କାରଣ ଏଥିରେ ଟିକେ କଟ୍ ହବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଏତେ ଆମର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ହେଇନି, ଆଉ ତେଣୁ ମାନେ ବିଷୟରେ ଏଇ ବହିଟି ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ଆମର ଆଉ ଟିକେ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟିଂ। ଗୁରୁଜୀ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିସହିତ ଯୋଉ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାର ଅଛି ଆଜି ସାଇ ପ୍ରେମୀଗଣ, ସେ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇ ପ୍ରେମୀ ବହିଟା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପୁରା ଲମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖେଇବ, ଲମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ ନେଇ ଆସ। ସେ ବହି ଟିକେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଓପନ କରି। Thank you, Guruji. Correct. Thank you.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର को अनुरोध करी से गुरुजी को विषय दुई पद संक्षेप रखिए तापर आम गुरुजी को अनुरोध करवा से आशीर्वचन रखिए। श्री सुरेश बाबू। मंचासीन समस्त व्यक्ति एवं आमर मुख्य अतिथि गुरुजी पूज्य गुरुजी चंद्रभानु शतपथी अमूल्य रत्नानंद एवं मंच उपस्थित समस्त मोर शुभेच्छा। गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु शतपथी संबंध में मत किसी कहवाक संक्षेप कहु डॉक्टर शतपथी डॉक्टर चंद्रभानु शतपथी तो बहुमुखी प्रतिभा सामान्य केतोटी शब्द व्यक्त करने के कष्टकर व्यापार तथापि मु अति संक्षेप संबंध में किसी आभास करने प्रयास कर श्रद्धा एवं भक्तिर सह बहु लोक गुरुजी बोली डाकती किंतु से निजक साई बाबा जन साधारण सेवक बोली कहती एवं शिरडी बाबा संदेश का हूँ मानववाद ह्यूमानिटी श्रद्धा सबुरी परोपकार दया क्षमा सर्वधर्म समन्वय विश्वहितैषी भाव यही सबूर प्रचार एवं प्रसार निजक संपूर्ण भाव नियोजित कर लक्ष लक्ष साई भक्त साई मार्ग अनुप्रेरित कर मयूरभंज जिलार बारिपदार एक संभ्रांत सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित परिवार रे जन्म पिता स्वर्गत गोकुल चंद्र शतपथी जने प्रवीण शिक्षाविद संस्कृतज्ञ साहित्य प्रेमी एवं समाजसेवी शिक्षा प्रति गभीर अनुराग थिबारु तत्कालीन मयूरभंज महाराजा उच्च शिक्षा लंदन पठाई शिक्षा प्रशासक हिसाब से से उत्कल यूनिवर्सिटी प्रथम ओडिया रेजिस्ट्रार थे एवं ओडिशा सरकार शिक्षा विभाग में काम कर डीटीआई ऑफ स्कूल्स भाव में रिटायर करते से जड़े विशिष्ट प्राबंधिक थे एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकारी सूत्र श्री चंद्रभानु शतपथी नहीं प्रबल ज्ञान पिपासा मुझे पिता संबंध में पर माता संबंध में सामान्य करी गुरुजी आहरी कौन शिखती संस्कृत साहित्य संगीत शास्त्र तथा समाज सेवा इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में निजर विशेष श्रद्धा देखते विशेष नाम अर्जन कर मां का नाम हूँ हर्षमयी देवी मुह सब हस नामर यथार्थता प्रतिपादन कर करुणार मूर्तिमंत प्रतीक मुझे संस्पर्श आसी भल भाव जानी एपिटोम ऑफ मर्सी कड़ा श्रृंखला परिचालिका रोकथक सत कहवा पछौ न गुरुजी को रोकथक से कह से समय से होती मास्टर प्री वर्क टाइम मास्टर भाषा जानिबार प्रबल जिज्ञासा से गुरुजी नहीं भाषा जानिबार जिज्ञासा 17टी भाषा गुरुजी प्रगाढ़ ज्ञान दया धर्मर उपासिका बारिपदारे शिरडी साई मंदिर पर निज नाम जमी प्रदान करते एक भव्य मंदिर गढ़ी उत्तराधिकारी सूत्र श्री शतपथी नहीं श्रृंखलाबद्धता दया धर्म करुणा आदि गुणर अवतार ममता ऑर्गेनाइजेशन केयरिंग एंड शेयरिंग यही जो ऑर्गेनाइजेशन होती गुरुजी चीफ पैट्रन भाषा जानिबार जो प्रबल जिज्ञासा विषय मुझे कही से केते भाषा बही पुस्तक अनुवादित होती जाने कही एते संभ्रांत परिवार जन्म नहीं सुद्धा श्रीयुक्त चंद्रभानु शतपथी जदिओ रुचि अति संभ्रांत किंतु व्यवहार में अति सरल से बारंबार कहती इट इज सिंपल टू बी डिफिकल्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल यू विल फाइंड साई इन सिंप्लिसिटी आगुरी कही साई चेतनार प्रचार एवं प्रसार भारतर विभिन्न कोण तथा विदेश यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूरोप विभिन्न देश युवारे विभिन्न जगह 300 रु अधिक 350 पाखापाखि शिरडी साई मंदिर निर्माण आनी
ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସାଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହି ତା ଜରିଆରେ କେବଳ ପୂଜା ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ରୋଗୀ ଆର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଭଳିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ, ମୁରାଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବୃତ୍ତିରେ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଉଚ୍ଚ ପୋଲିସ IPS, ସୂତାଧାରରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଚାକିରି, କର୍ମକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ୟୁପି କାଡର ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କଣ ସୁଖ୍ୟାତି ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ପୋଲିସ କ୍ୟାରିୟରରେ ପାରଙ୍ଗମତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତଥା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମେରିଟୋରିୟସ୍ ସର୍ଭିସ ମେଡାଲ, ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ସର୍ଭିସ ମେଡାଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ମେଡାଲ ଏସବୁ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଡିଜି ପୋଲିସ ୟୁପିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସାଇ ପ୍ରେମୀ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସେବକ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ସାଇ ଡିଭୋଟି। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୃହସ୍ଥ ହବ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଅଫିସର ହବ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପିତା ହବ, ମାନେ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ଡ, ସେଇଟାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ଭିଂ ସାଇ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜ୍ discharging your duties as a husband, as a wife, as a son, daughter, brother, sister, friend or committed citizen of the country. এটা সে ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି। 1990 ମସିହା ପରଠାରୁ ଶିରଡି ସାଇଙ୍କର ଅଙ୍କିତ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଗୁରୁଜୀ ସମାଜର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି କହିଛନ୍ତି। ସହାନୁଭୂତିର ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧିର ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା, ସତତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କରୁଣାସିକ୍ତ ନୟନ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିବେ। ପଲକରେ ହିଁ ସେ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ପଲକରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ ତଥା ସଦ୍ଗୁରୁ ମେହେର ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ what my silence cannot speak, words can never express। ତେଣୁ ପଲକ ବିନିମୟରେ ହିଁ ଗୁରୁଜୀ ସବୁ କିଛି ଭାବ ବିନିମୟ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା ସେ କେବଳ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ନୁହେଁ, ସେ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବଡ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସଖା, ସୋଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଫେରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଘର ହେଇକି ଯିବେ, କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନ ହେଇକି ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବିନି। ଦେଖା କରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବେ, ତାପରେ ତ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କୃତି ଅବଦାନ ଯେତେ କହିବ ସେତେ ସରିବନି। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ସାଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାହା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଶିରଡି ସାଇ ବାବା ଆଣ୍ଡ ଦି ଅଦର ପରଫେକ୍ଟ ମାଷ୍ଟର୍ସ ବହୁତ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ପବ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିଶିତ। ବାବା ମେ ଆଇ ଆନ୍ସର, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ମୀମାଂସା, ଜଗନ୍ନାଥ ପବ୍ଲିକେସନ ଏଠି ବସିଛି। ଗୋପ୍ୟରୁ ଅଗତ୍ୟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନମ୍ ଓପସ୍। ତାର ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ୱାନୁଚିନ୍ତନ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅବଦାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଠଟା ଖଣ୍ଡ ସାହିଚରଣ ବେଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଦଶକର ରଙ୍ଗ ରଚନା
एकाधार संगीत रचना बहुत साई मंत्र उद्यम निर्माण साई नाथा एसବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପର୍ବତ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ବିଭିନ୍ନ ସାଇ ନଅ ସାଇ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଏବେ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କଟକ ଆସି କଟକ ରେକର୍ଡିଂ କରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫୋନ କଲେ ସଙ୍ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ କରୁ ଚାଲିଛି ସାରା ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତମୟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଏବଂ ମଧୁମୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରତ ବୋଲି ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳିକି ହାସ୍ୟ ରସ୍ୟର ଏକ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଫୁଆରା ଛୁଟି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ମୁଁ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରୁଛି ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତି वाणी दृष्टि स्पर्श में मधुर प्रभाव जय गुरु। धन्यवाद धन्यवाद सुरेश बाबू संक्षिप्त परिचय भी तापर भी दीक्षांत गोटे पूरा फुल सेशन भी 50 मिनिट तेणु आम या शुणा गुरुजी वचन देवे आमर चीफ पैट्रन ममता एवं ममतार खाली चीफ पैट्रन नुह से ममतार जड़े दिग्द्रष्टा तेणु जड़े दिग्द्रष्टा ममता एवं आप शुणिले गुरुजी विषय गुरुजी ओवर टू यू आपन तो जयपुर जावाई प्रस्तुत होते तेणु आपण आमको आपण आशीर्वाद Over to Guruji. Over to Guruji. समस्त मोर प्रणाम। जय श्री साई, जय श्री जगन्नाथ स्वामी। मु प्रथम धन्यवाद दिए सुरेश पंडा को कि से मो विषय कहले मंच पर आशीर्वाद सुरेश बाबू विवेक पट्टनायक बाबू जयराम बाबू विजयारानी अमूल्य दर्शन दिल्ली मो अच्छी गुरुगांव एवं विजय कल्पना दास भी कहले और जीवन समस्त आमर ये उपस्थित अच्छा मुझे तो आगे रही पारती कितु मोर अलग प्रोग्राम चिंता अच्छी क्या बचन देखिए भांगा पार्टी आरम्भ करे सुरेश बाबू नथिले भुवनेश्वर मोबाइल टा एक खोले पानी पाखरे मुझे मन से दिन 700 लोक आसिले मत इनिशियल स्टेज देखाई एयरपोर्ट पे जड़ाशुना अच्छी मुझे गंगार मंदिर हम है शरण बही मंदिर थे अवदान बहुत बेसी से मो विषय कौन कहे अमूल्य बाबू विजय बाबू एमाने 3 जन स्टूडेंट सब यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी लोक आम समाज ओडिशा सब गोटे मणि भैया विवेक साइकेल पिला बुलाऊे मन अच्छे व्यक्तिगत स्पर्श जदि देवी सुधांशु बाबू गोटे प्रकार मो टीचर थे देवेश्वर गोटे प्रकार आजा मिश्र जहाँ कहते नानी कहे ब्रह्मपुर आम मो बड़ भोट से ये प्रथम प्रश्न जे मो विषय कहगला बहुत किसी कहगला आज गोटे प्रथम प्रश्न करी जोटा निजे करदेवी भिडियो देखे पाते सुधांशु को जीवन पर पिला दिन से बड़ी बड़ी उपदेश पहुंचले कार्यक्रम कौन से उचित होता आवश्यक द्वितीय है साई बाबा गुरु 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 भागवत केवल साई बाबा गुरु तत्व अनुष्ठान ये यार गुरु थी तत्व का एक अमूल्य वो जो भाई थी 25 अमूल्य कलेक्टर करी
ଯାଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠୁ କାଶ୍ମୀର ମତେ ପରିଚୟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ବିବେକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଥିଲେ ସେ ମତେ ଟିକେ କାଢିକି ନେଇଗଲେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ସୁପ୍ରତିଭା ଭଗବାନ ରୋଗକୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି ଆମେ, ଏମାନେ ସବୁ ବରପତ୍ର। କଥା ହେଲା ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ପଢେଇଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ନାନୀ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନାନୀ ଥିଲେ ବା ପିଲାମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ସବୁ ସ୍ମୃତିଟା କଣ ସେ ସମୟରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶୀ ଥିଲା, ଆଜି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମତେ ଜୀବନର ଯୋଉ ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଯେତିକି ଥିଲା ମହତ୍ୱ, ସେଇଟାକୁ ଆଜି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେନି କେବେ। ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ପଡିଆ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଡ ଜଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଜୀବନରେ ସରିବ। ଆଗ ସେଇଟା ଧରିବା। ନମ୍ବର 2 ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ, ସୁଧାଂଶୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବଡ ହୁଅନ୍ତି ସମାଜରେ, ଆଇଏସ୍ ପାଇଲେ, ବଡ ପାଇଲେ, କେତେ ଲୋକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ ଲୋକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତିନି କି ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ବଡ ହୁଅନ୍ତିନି। ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ ହୋଇପାରିବେ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଡ ହେଇକି ବି ଭଲ ହବ ସିଏ ଟିକେ ମହାନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଏ। ସୁଧାଂଶୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାନତା ବହୁତ ଥିଲା। ମତେ ଆଇଏସ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୁଭୁଛି, ଯାହା ଶୁଭୁଛି ଯେ ସେ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି, ଜଜ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ କରିକି ନିଜେ ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଳିବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମମତା ଥିଲା। ଖାଲି ଚାକିରି ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିଲା। ସେଇଟା ମଣିଷ ପଡିଆ, ମଣିଷ ପଡିଆ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି। ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ମମତା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇ ସ୍କୁଲ ଦୁଇଟା ପ୍ରାୟ ଏକାଠି ହେଲା। ମୁଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷ ଶକ୍ତିଟା ହେଲା ସୁଧାଂଶୁ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଭୂମି ପୂଜାରେ ଥିବ। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମଉଥିଲା ଆମେ ବିଜୟ ସାହୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚାଲ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା। ଯେମିତି ପ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମ ଟଙ୍କପାଣି ମନ୍ଦିର, ଏବେ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଏବଂ ନନ୍ଦ ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତା ସହାନୁଭୂତିରେ ବଢିଥିଲା, ହୁଅନ୍ତାନି ସବୁ ହୁଅନ୍ତାନି। ସେମିତି ସିଏ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମମତାର ମୂଳ ସିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ବୁଲିଥିଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ନଥିଲା କିଏ କରିବ କଣ କରିବ ଆଗ କହିବ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ନଥିଲା। ମାନେ ସୁଧାଂଶୁ ସବୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଚିତ୍ତରେ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଥିଲା କ୍ୱେରି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳେ କରେ ସିଙ୍ଗିଶ ବକ୍ସରେ ତ ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥଟ୍ ଆସିବ ତାର ମୁଁ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସୁରେଶ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେଳେ କି ଖାଇ ଦେଇପାରେ ତାକୁ ତ ଦେଖା କରିବି। ମମତା ନା ମମତା ନା ଗୋଟେ ସେ ମମତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବଟା କଣ? ଯାହାର ଅନୁଭବ ନଥିବ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୁଏନି। ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲେ ଅସୁବିଧାରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରିବା transfer your pain to creativity. Best person on this earth who has pain shall not be limited with his pains, shall try to convert his pain to creativity, and that's what he will think to be. ଖାଲି ବସି ଘରେ ବାହୁନିକି ବସି ଚାଲିଗଲେ କଣ ହେବ? ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆମେ ତ ପିଲାବେଳେ ଥିଲୁ, ଆମେ କେବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ଭଲ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତ ସୁସାଇଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗଲା କଲେଜରେ ପଢିବୁ ଭାବିଲୁ କଲେଜରେ ଭଲକି ପଢିଆ ଏମଏ ବୁଲୁ ତାପରେ ଲେକ୍ଚର ହେବା କି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ବାଲା ହେଲା ଚାକିରି ପାଇଲେ ମନେ ତାପରେ ହେଲେ ପ୍ରମୋସନ ଗୁଡା କେମିତି ହବ ଭଲ କରି ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲେ
ତାପରେ ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିସିଂ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବস্তୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ନ କରୁଛୁ then we are waiting for what exactly ମଣିଷ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତ ପରିକଳ୍ପନା ଚାଲେ ଆମେ ଯଦି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଅସହାୟ ଭାବୁ ଅସମର୍ଥ ଭାବୁ ଆଉ କିଛି ନ କରୁ ପରେ ମୋର ଘରେ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଇଗଲା ତଥାପି ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇଗଲି କିଛି ବେକାର ତୋର ଅଭାବ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁଛୁ ଯୋଉଟାକି ଅବଦାନ ହେଇପାରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ରହିବ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଆଉ ନାନୀ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ସେ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଅଲ୍ସୋ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ଲାଭ ପଡ଼ିଥିବେ ଏଠି ଅଛି ମାନେ କରୋନା ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫିୟର ବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲି ଅନ୍ଧର କାନ୍ଧରେ ବସି ଲଗଡ଼ା ମିଶିକି ରାସ୍ତା ପାର କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁନିଆରେ କେହି ଅସହାୟ ନୁହେଁ ଲଗଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ଵ ଅସହାୟ କରେ ଅନ୍ଧ ଅସହାୟ କରେ କିନ୍ତୁ ମିଶିଯିବେ ସେମାନେ କେବେ ଅସହାୟ ହେଇପାରିବେ ଅସହାୟ କେହି ନୁହେଁ ମମତା ମତେ ଏହା କହୁଛି ମୋର ମେନ୍ ଥିମ୍ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛି ଯେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଚଳେଇବା ନିଜର ଅସହାୟତା ତଳେ ଦବିଯିବା ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯୋଉଟା କି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର କହୁଛୁ ସେ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଆଦର୍ଶ କପି ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବଡ ଭଲ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ପରସ୍ପର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସେଟା ସେମାନେ ଭଲ କଲେ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଦାବରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧସାଗର ଇତିହାସ ତୈଳମ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶା ତୈଳମ ସ୍ଥାନ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ତୈଳମ ସ୍ଥାନ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଯୋଉଟା ମୋର ହେଲାନି ସେଟା କଣ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ବହିଟା ଲେଖିବି ସେଟା କେହି ବି ଲେଖିପାରିବେ ଆତ୍ମଜୀବନ ଭଳିଆ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମନରେ ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତା କାମଟା କରିକି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଘୁରି ଘୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଖରାପ କହିପାରିବି ଯାହାକୁ ପଚାରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ ଏଇ ମନ ମାନେ ମନରେ ଲିଖିତ ହେଇକି ରହିଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଲୋକର ଅବଦାନ क्या कहला मुझे तो टॉपिक देखिए that Vivekଙ୍କର କହିବେ ଯେ it work in international WCO and a very competent person and has proved his battle very well. So learning is an ideal civil services future and civil services is evolution in future. और सीधा सीधा कथा चेंज इज ए मस्ट परिवर्तन को स्वीकार करो परिवर्तन के अंदर जो भी ना चल सके कभी भी परिवर्तन के साथ समझदार से गति करना चाहिए परिवर्तन के साथ जो चलेगा वो समाज को चलाने के योग्य होगा हम एक योग्यता लेके समाज को नहीं चलाते समाज के अंदर घुस के वो सामर्थ्य सृष्टि करते जो कि चलाना लायक तो उसमें बाकी तो changes time is moving very fast technology very fast corona has got a bunch of lesson so whosoever to run the state at whatever level has to accept the change and find out a way how to best use of that change and change one's own personality of the service which will match with the personality of the society as they need us. बहुत धन्यवाद दूची धन्यवाद को तो रही पारती कि मुझे ताकि डेरी कर देंगी और मतलब भारी खुशी अच्छी बात की होती सब चिल्ली पे लोग तो से कहले नहीं तब डाकले आछो कहीं कि बड़ा बड़ा भाई मैंने बच्चों का और देती हमें क्या तो वाई गॉट फॉरवर्डेड विद दैट बापड़ बात में करो आपड़ बात की कुछ समय में सुन ले वो तो सब माने तो ही वो आगे सब कहूची मुझे पका बढ़िया अच्छे जहाँ गले कहवा माटीर सुगंध
ମାର କାନ୍ଦି ଭଳିଆ ମତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ନିଜର ଯେତେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁନ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ନୁହଁ ନାଁ ନେଇ ପାରୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ଯଦି ଆୟୋଜିତ ହବ ପିଲାଙ୍କ ସବୁଠୁ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ତା ପିଲାଦିନ ପାଖରୁ ନେଇକି ତାକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ଭିଡିଓ କରିକି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଏ ଭିଡିଓ ନ୍ୟୁଜ ଯେଟା ସେଟା କମ ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ବିଜୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେବା କରି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଠି ଅଛି ଆରଥର ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇଟ୍ ଦବ ଲାଇଟ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ସମୟ କାଢିଲେ ଏବଂ ଜୟପୁର ଯିବାକୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମକୁ ଫିଜିକାଲି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମମତା ଡେରେ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆମେ ସେଦିନ ଆମ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ରହିବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମେ ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଗୁରୁଜୀ କେତେ ପାସନେଟଲି ମମତା ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମମତାଠୁ ଯୋଉ ଉପେକ୍ଷା ସେଟା ବି ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଟପିକଟା ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର ମେମୋରିଆଲ ଲେକ୍ଚର ଏଇଟା ହେଲା 6 ନମ୍ବର ଲେକ୍ଚର। ଗଲାଥର ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଥର ଶ୍ରୀ ବିବେକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ ଟପିକ। ସାର୍ ଥିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଏ ପ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ବି ରଖିଥାନ୍ତେ ମତାମତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଷ୍ଟେଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍କ ନିହିତ କଥା ଏବଂ ୟାକୁ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇଟ୍ସ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବି ସିଟ୍ ଖାଲି ନାହିଁ ଆଜି ଆମ ଅଡିଟୋରିୟମ ଗୋଟେ ବି ସିଟ୍ ଖାଲି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଡିଏ ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ କାଳେ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ ବି ଗଣ ବହି ସରିଯିବ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ ଗୋ ହେଲୋ ହଁ ୟେସ୍ just don't know. Okay. Thank you. Apan sida koi chalo. First of all, let me tell you his biodata. He has given a very brief one. So, Vivek Babu, thank you, Dr. Mishra, for giving me this proud privilege of introducing Shri Vivek Patnaik as the keynote speaker of the occasion to the August gathering. Shri Vivek Patnaik studied political science in the Utkal University. After doing post-graduation, he served as a lecturer in BJP College in the evening faculty under the university. He joined the Indian Administrative Service in 1966. Having served for 28 years under the Odisha state government and the government of India in different capacities, he took voluntary retirement to join the International Civil Service to work as director under a specialized agency of the United Nations called International Civil Aviation Organization. During this tenure, he was the chairman of the Appointment and Promotion Board of International Civil Aviation Organization and also a member of the High-Level Committee on Human Resource Management of the United Nations.
He was also the chairman of the State Public Service Commission, Orissa. He has, to his credit, published 2 books or authored 2 books on human resource development. So this is the brief introduction of Shri Vivek Patnaik. Thank you. Thank you, Madam Jayanti Jagdev. And the other good news is, Guruji was sufficiently provoked and is staying until the keynote address by Vivek Patnaik. So, Sarla Pare, Guruji will go. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. And over to Shri Vivek Patnaik. Thank you, Mr. Jaganan. I thank Mrs. Vijaya Mishra for having invited me to speak as the keynote speaker or principal speaker on the occasion of the annual general body meeting of Mabata. Let me first state that I am very pleased to see the esteemed chief guest, Guruji Sri Chandradharma Chakravarti, whom I knew from my childhood. And of course I saw him as a civil servant. And later I experienced his spiritual attainments. Enough has been spoken about him by Suresh, so I do not want to throw light on him, except to say I have a serious feeling that he's an enlightened one, an enlightened person. I'm also pleased to see the presence of Sri Amula Ratna Nanda, the guest of honor, who was senior to me in the college and also in civil service. He was a brilliant officer of national standing, acquiring international reputation. Extremely pleased to state that Mrs. Vijaya Mishra, who was my not only classmate, whom I knew for more than 70 years, right from the time she was a young student in Dharampur till today, we have maintained the same fraternal, friendly relationship. With a great respect for her, the way she manages Mamata so efficiently, of course with the help of many others who cannot mention individually, including Jagadananda. But it's a fantastic performance. Then this is the 81st birthday of Sri Sudhansu Mishra, whom I knew from 1961. He was senior to me in the college by 3 years. And I knew him particularly when he became the president of the Students' Union of Gandhija College. Later I saw him as a lecturer. And finally, in the civil service.
I was assistant collector in Bargar, where Sudhansu Mishra was sub-collector. Subsequently, both of us were sub-collectors in neighboring district, neighboring subdivision. He was additional district magistrate and district magistrate around same time as I was holding both the positions. I succeeded him as a director of land consolidation a couple of years after he demitted office, and also as the managing director of Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Limited. Until I took voluntary retirement from civil service of India, I was associated with him on many occasions. I've seen him from the closest proximity. I can say that he was an eminent and distinguished civil servant, and with highest degree of probity and of professional knowledge. He was polite, humble, patient, and he had wisdom and practical and pragmatic approach. Apart from the fact that he was a civil servant, he also had many achievements in many domains during his lifetime. He was an eminent writer. He used to be a columnist, in particular Sambad. And all his writings have been compiled in a book form. I wish that is read by the members of the audience who are physically here and who are also remotely watching this particular event. He also took interest in voluntary activities, social activities, and Mamata was the fruition of his effort. With these words about Sudhansu Mishra, I wish to speak on the civil service, his evolution and his future. When Mrs. Mishra asked me to speak, and she gave me the liberty to choose the subject, I said, since Sudhansu Mishra was an eminent civil servant of Orissa, reaching the highest position as Chief Secretary, it will be most appropriate that I should speak on the subject of civil service. I'm pleased to learn that many students are also in the audience, maybe they don't know. I'm very glad. And more also, I'm very pleased that Mrs. Mishra has taken the pain to print my lecture. I think it has been distributed or in the process of being distributed, a copy of which I've already received in my packet. Actually, my subject is evolution of civil service. It's brought the elite status, so-called elite status, institutional and constitutional status. Its plurilateral and international dimension, and how it will take shape in future. I have been given time for 20 minutes to speak. I count time from now.
the subject is vast. I will touch upon the points. Since my written lecture is there, people can read it. I see some professors, and some academicians, some civil servants in the audience, in the physical mode. Well, the earliest form of the civil service from ancient times was found in the imperial China. It was based on merit determined by competitive examination. Joining civil service in the imperial China was highly prestigious. Young students used to work midnight oil to qualify in the examination to join the elite service. I would request not to read it. I'm summarizing it. You can read it later. Kautilya's magnum opus, Arthashastra, also refers to salaried civil service, their duties and conduct, etc. Civil service in a modernized form came only during the British period in India. Not that the subcontinent, there were not salaried officials, were there. But those officials engaged by Maharajas, or emirs and nawabs, or kings, were not salaried in the traditional sense, based on land grants. Intermediaries, called by various names. British actually established civil service in India in the true sense of the term. Well, he started by Act of a Parliament, British Parliament, more buttressed by Government of India Act of 1858, followed by Government of India Act of 1919, Government of India Act of 1935. The reason why I'm quoting these provisions is to prove the point. What is the institutional status the civil service has? I do not wish to quote the rules and regulations which are there in my lecture note, because I have to finish within 20 minutes. According to Percival Spear, a professor of history of St. Stephen's College, Delhi, he wrote a book on medieval India. He says that the greatest contribution of the British to the subcontinent of India is the civil service. In fact, Indian civil service, when it was established, members of the Indian civil service were called twice born, because they were so privileged and so powerful. No wonder it was considered an elite service. And what is an elite service? What is the definition of elite? You can get, if you go through the Cambridge dictionary, you will understand the meaning of it. And the best or the most powerful of the elite. American sociologist Wright Mills also says
members of the elite accept other members as also the best. When ICS was created, mostly it took Anglo-Saxons. Indians were not encouraged. But many years after, Indians were encouraged. There was a fellow feeling among the white Anglo-Saxons. When the Indians joined, whether the same fellow feeling did exist or not is doubtful. After independence, IAS came into picture. It was a national service, and the recruitment was through various modes: promotion, direct recruitment, special recruitment, emergency recruitments from different services, and there were people across the country were recruited, no matter what religion they belonged to, what community they came from, what language they spoke. It was a heterogeneous group of people. And whether that fellow feeling was with them, which was there with Anglo-Saxon ICS officers, it is in doubt. And Max Weber, he had mentioned that unless there is esprit de corps, the team spirit, the elite status of the civil service can't be maintained. This is a point to be noted by the students of political science and public administration. Well, by the time India's independence came, civil service had acquired an institutional status. Like Premier, members of Legislative Assembly, Legislature, Judiciary, and as the years passed, they acquired tremendous authority and respect. And incidentally, such was the status of the members of Indian civil service that the Chief Secretary of Odisha, Mansell, was appointed as the governor in absence of governor for a temporary period. Vishwanath Das was the premier. He resigned under protest. There was a political turmoil. What I wanted to convey, the institutional status had already been acquired by the time the independence of India was attained. Incidentally, bureaucracy not only was so powerful in India, it was powerful in England. Such was the authority of bureaucracy. Lord Howard, Professor Sudhansu will remember, and so also Professor Mishra will remember, that Lord Howard's book, The New Despotism, bureaucracy was so powerful. Lord Howard was no less a person than the Lord Chief Justice of the United Kingdom. And he said, the civil service is a phenomenon of new despotism. And very sardonically, Bernard Shaw said, it is an aristocracy of idols and democracy of idolaters. Such was the expression used by them. By the way, as the civil service grew in India and Britain, civil service also, am I audible? Is it clear?
I hope there is no misunderstanding. No? Yes. Sure. Have I gone too far? Only so far. 10 minutes, huh? I'm just watching the time because in the agenda is the time, 20 minutes is there. The British civil service group along with the French civil service and German civil service and American civil service. Incidentally, hereditary status of civil service also was there in Europe. Students of political science know about Montesquieu, separation of power. Montesquieu himself was a hereditary magistrate. And what he did, he sold his magistration. Just imagine, this was. So what is the difference? The turning point came during the Crimean War, when the British lost a battle in the Crimean War. And it was entirely because of the fact the civil servants could not support the military. In providing civil assistance to military was not adequate. As a result, the battle was lost. The hue and cry in American Europe. They said there's a need for reforms because hereditary origin was the source of recruitment to civil service. They established Public Service Commission, independent body, independent of government, to recruit civil service. Same was followed in India. Same was also followed in America and the British Commonwealth of Nations. Idea was to see that merit-based recruitment takes place, not hereditary, competitive examination. Then, when the Constitution of India came, civil service had already acquired an institutional status. Now it was given a constitutional status. You will read in my lecture what are the provisions of the Constitution which give the constitutional status. Well, Indian Administrative Service and Indian Police Service have been specifically mentioned in Article 312. But that's not all. Article 309 is the basis of the constitutional status of all civil service. And you can draw its origin from 1935 Act, Section 95B. Very interesting. Even if you read it, you'll come to know. More importantly, neutrality of civil service as a principle had been more or less followed in the British time. Civil servants and the politicians had interaction right from 1919 on the Government of India Act, when you had diarchy system. Then when the provincial autonomy came in 1935, more of interaction took place. But with the development, the status is no longer higher and higher. Rules, regulations are there that differentiated civil service from other kinds of service. So there was an underlying expectation that the civil servant should be honest, sincere, efficient, more than anything remain impartial in dealing with public. Political neutrality has to be maintained. They learned it from the British. The tradition continued.
When India became independent, around the same time, Churchill lost power. Attlee came to power. Attlee was a socialist. He nationalized steel and coal. There was expectation that civil servants who had served Churchill for a long time would resist nationalization. No. They followed the political diktat to nationalize. Soon after that, Attlee lost the election. And Churchill came back to power. He re-nationalized. Civil servant again did the same thing. Wilson came thereafter in 60s. He nationalized. Civil servant again did the nationalization. In Margaret Thatcher came in 80s. She denationalized. Civil servant followed it. What did it indicate? The political masters are the source of authority. Civil servant must follow the instructions of political masters. But must remain neutral. No matter which political party comes to power, they should remain neutral, politically neutral. But that does not mean civil servants should be subservient to political masters. They should give advice freely and frankly, honestly, with no fear and favor. Well, civil servants exercise statutory power, judicial power, quasi-judicial power. On such circumstances, they are like judges or high court. So they are expected to be neutral. Sometimes when blunt advice is given, you may earn the ire of the political masters. It doesn't matter. Doesn't matter. It used to happen, you were shunted to a different post. And the servants, different posts, are not necessarily that somebody has to serve. Why should anybody bother? Any post is good under the government. One shouldn't mind. Sometimes you can be also subject to harassment. Like the searches in your house, you can be, criminal cases can be started falsely. But this is what it is as a part of the civil service career. Like hazard of civil service. When somebody has joined military, should you mind if he's shot? What the fool? Then, this was how the civil service throughout the world had developed. But I must say, there is international civil service, which was established after the League of Nations came into being. Noble Mayor, with the Cabinet Secretary of the United Kingdom, was the father of the civil service, international civil service. In my note, you'll find all the details I don't want to repeat. Then, you have the plurilateral civil service. For instance, European Union, based on the Treaty of Rome, subsequently a Maastricht Treaty, you have plurilateral civil service. And also, you have on the Organization of American States, it is also there. Then, what is in the future? I'm coming to last part of my lecture. Yes. And Sustainable Development Goal mentions about various things which should be done with the civil service. Reform is envisaged. One important thing in this case is that civil service
is too monolithic. It must be restructured, the central and the state level. More power should flow to Jila Parishad, Panchayat Samiti, Grama Panchayat. Jagdanand the other day spoke on the women's empowerment very vividly on the subject. I fully endorse him, which means there is a need for civil service at the grassroots level also. And of course, I will not like to take more time because already I've reached 25 minutes. The last sentence of mine will be that in 1947, I was not that young. And today, I'm not that old. Well, I'm still 80. I'm going to be 80. My black hair is not because of me, because of dyeing which has been done, because I want to compete with my wife to look young. So what I was trying to say, having seen the developments in the country for a long period of time, in the evening of my life, I must say, India has made stupendous progress in many fields. And all institutions deserve credit. So civil service. There is a tendency to attack civil service these days. So one can attack other institutions as well. Blame game doesn't help. Human resource is nation's assets. Do not kill the hen which lays golden eggs. Thank you very much for giving me this opportunity to speak. I think the document is a reading document. So there will be a lot of elaborations on many aspects what the speaker said. So please look at it, and it is accessible. We can get into a conversation at some point of time with the author, with the speaker, through a virtual mode, so that we can also get into a conversation to respond to some of the concerns, questions which we have. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I think we have to move, but before we move, I would like to mention two things actually, for your consideration, because we are getting your commitment for a virtual dialogue at some point of time on this paper, because many who are present here, they would not like to leave you through a monologue. They would like a dialogue. Because they would like a dialogue, we have to create an occasion, create an opportunity so that that dialogue takes place. And on behalf of Mamta, on behalf of our chair, I commit that along with think tank, along with IIPA, we will get hold a dialogue so that Shri Patnaik is able to respond to some of our concerns, some of our dilemmas, some of our anxieties, some of our frustrations about civil service. So, thank you, sir. Thank you, sir. And but before we move to the next, I'm only worried at this point of time, young civil servants who are now joining the cadre, taking over, right as the ministers, etc. I've yet to see a smiling face who is able to talk with a smiling face and understanding their pains, their frustration, their agony, right? Okay, so the training is for smile, but people are not smiling. Anyway, we'll do that discussion on a virtual mode. Thank you, sir. With this, let me request now that I would like 10 minutes of your attention and then we close. Dr. Shri Mishra and Tarulata Dwivedi, madam, both of you can help us in the recognition and awards, including a token of love to the great volunteers who have participated. And so please hold your concerns, hold your questions until that virtual time. And that is going to happen very quickly. Shri Mishra and Tarulata Dwivedi.
Now separate. समस्त को मोर नमस्कार ममता तरफ तथा मो तरफ On behalf of Mamata, we have done one competition, debate competition in certain institutions. The topic was, are women better in waste management than men? It's a very popular topic. We had done in Ramadevi University and also in the Bharatiya Vidyabhavan School of Management and also in Maharshi College of Natural Law. And today we are going to announce the results, and I think some students have also come, and we are going to give them the prizes. The first prize is rupees 3,000, second prize is 2,000, and third prize is 1,000. So first result for the competition done in Ramadevi Women University. The first student was Shashwati Priyadarshini and two students, and Soumya Shubhangi Das. Have they come? Please come here as quickly as possible, as you are smart in the institution. As the name is announced, please get yourself allotted, run to the dais. Certificates and prizes. Shashwati and Soumya Shubhangi Das. Soumya hasn't come? Who is Soumya? Shashwati? Kal tumhe tea kare karna to na kaun? Ashchanti se. So you please receive, you just hand over to her, okay? Congratulations. The second prize goes to Swastika Mishra. Second prize, Swastika Mishra. Has she come? Please. Third also, Alisha Prushti. Alisha Prushti. Both the students please come. Second and third, Swastika Mishra and Alisha Prushti. Alisha? Swastika, both of them have come. We are also going to give the certificates, participation certificates to all the contestants. There, I will call the names, only one of them will come and receive the certificate. Please. A. Josnarani, Aparajita Das, Shubhasmita Sahu, Madhusmita Jena, Priyanka Panda, Akansha Tanungo, Tanaya Mahapatra and Ipsita Paul. Has anybody among these participants, please come and receive the prize. Anybody? One of you please. Yes, this one. ତମେ ସବୁ ଯାକ ନେଇଯାଅ, ତମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। So congratulations to the participants from Ramadevi University. Let us give a big hand. Second is about the competition held in Bharatiya Vidyabhavan School of Management. First is Pooja Patra. Hashita, Pooja Patra please. Yes, please come. This side please.
And second, 2 students, Pratyush Kumar Sahu and Bhakti Manjari Sandharani. Puja Patra, congratulations. Pratyush Kumar Sahu and Bhakti Manjari Sandharani. Please stand. And third is Ashish Sahu. Third is Ashish Sahu. So all of them, let us give a big hand to all the prize winners. 10% presents. Then the participation prizes are, I am calling the names. One of you please collect. Ashley. Ashish. Then participation prize goes to Upamutra Palai, Nirasanta, Arpita, Siddhu Pratap Sir, Rajnandini Mahanti, Adarsh Ubante. So everyone. Then is Maharshi College of Natural Law. They have done 2 wings, plus 3 wings and also plus 2 wings. So for plus 2 wings, first is Suchismita Behera. Second, Kalyani Sahu. Also come please. Kalyani Sahu. Kalyani, please come. Then third, 2 students have got the 3rd position. Anvesha Bal and Sneha Haldar. Anvesha Bal and Sneha Haldar. They are all of them are present. Very nice. Please come to that side. Please. This side, please. Sneha Haldar and Anvesha Bal. So congratulations to all of you. Then participation. Thanks. Saraswati, you can come here. Yes, she's slightly late. Ramadevi. Ramadevi Saraswati, please come. And she spoke very well. Saraswati, Priyadarshini, please come. Sit. Just fine. So, now, Maharshi College participation prize goes to Smaranika Samantarai, Pratyusha Priyadarshini, Ananya Samal, Archita Jaina and Sadhana Das. One of you please come and receive the certificates, please. Plus 3 wings of Maharshi College, please come and receive the certificate. Anybody who has got the prizes also you can tell. The 1st, 2nd, 3rd also from you can collect the participation prizes, please. Yes, please come. Then plus 2 wing. First is Gitanjali Sharan. Second, Punyaprabha Ojha. Gitanjali Sharan, Punyaprabha Ojha. And third, 2 students, Sandharani Sahu and Mahavish Jahan. Please come all of you. First, Gitanjali, please receive. Second, Punyaprabha Ojha. Please. Punyaprabha? Okay, please. Sandharani Sahu and Mahavish Jahan. Have they come? You please, yes, please come. Mahavish Jahan and Sandharani Sahu. And the participants of the certificates for them, Ankit Kumar Behera, Sahi Soham Behera, Nashima Nashri, Swaranika Mishra, Snehashri Patra, Chachit Jaina, Kajal Chaudhuri, Supriya Pradhan, Bipin Kumar Maharana, Rosalyn Badajena, Sushri Sangita Malik Manoranjan, Krishna Mahato and Priyanka Kumari. These shows that plus 2 students are more eager to participate. Congratulations to all of you. A big hand for all of you. Thank you.
Any problem? Hello. Before we move, hello students, hello youngsters, hello youngsters. Come take a seat, please. All take a seat. Don't go away. There is a beautiful snacks which has been organized by Mamata. So don't run away with the certificates and the mementos. Right? Hold on. Another 5 minutes and we'll let. There is a request for a retake of a photograph of the book release. Right? So I will request that can I should I anyway out for a retake of it. It's a retake request. Done? होला कि नहीं? ହେଲା ତ? ଗୋଟେ ପଠେଇବ ତ ଦେଖିବା କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଛି। ପଠେଇବ। ଚଲୋ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର there are few volunteers who have worked relentlessly under the guidance of Sushil Patnaik and Major Kalpana Das. I will request both of them to share an expression of gratitude to the volunteers who have really made Mamata what it is today. Sushil and Major Kalpana Das. समस्त को मोर नमस्कार। जलुला दिन दीप शिखाटी पचारिली पाखे बसी कहीं जलुथु एत कष्ट सहित तथापि होउछु खुशी हसी हसी दीप शिखाटी कहला प्रकृत रे खुशी मुही मो देह को सिना जाली मु देउछि अन्यर मंगल पाए। दीप शिखाटी जले समस्त कहती दीप जलुछि किंतु बलिताटी जलु थाए आ तेलटी जलु थाए दीप खाली माध्यम। तो ये वॉलंटियर्स जो मान अछि ममतार समस्त होउछन्ति गोटे गोटे बलिता एवं कल्पना मैडम होउछन्ति तेल बाघ्य आ ममता होउछि तार पात्र। ए भावरे दीप जलुछि जलुथिबो अग्नि शिखा बली जलुथिबो आ मां सहित ममता जदि मिसि जाए मां रो ममता को केही भूली परिबे नाही। आज नुए आगामी दिन रे मध्य समस्त एही भली आसी एठी सहयोग करियो। मु आउथरे ममता को धन्यवाद देवी कृतज्ञता देवी प्रति कार्य रे सहयोग करिथिबारु एवं मोर गुरु जगदान सार प्रणाम जनाऊँगी। आज सी मंच अच्छा एवं मोर प्रिंसिपाल थे विद्यामण कृतज्ञता जनाऊँगी। आसतु बर्तमान आम यही कार्य करिथिबा जो माने निजको जाई देइछन्ति एवं भूली जाइछन्ति निजको एवं ममतार कार्य सहभागी होइछन्ति मु तांको निमंत्रण रखुछि मंच को आसीबा पई। प्रथमे मो अनुरोध करी सर्टिफिकेट रे जदी कोटी कोटी भूल हो जाइछि का ना टिके रे कोटी एज जगह रे एज पड़ी जाइछि we'll all correct it, don't worry. Madam will ensure that you get a neat certificate. Okay? So hold on. After the meeting, hello. After the meeting is over, we'll get the certificates corrected. Thank you so much. Yes. प्रथम निमंत्रण रखी डॉक्टर विकास कुमार प्रसाद सार को सी खाली गुरु मोर नुहति 3 पीढ़ी गुरु मोर पूर्वज मान शिखौले मत शिखई एवं आगामी भविष्य मोर पिला शिखौं। फास्ट एड कहले मास्टर ट्रेनर भाव में खाली ओडिशा नुहे आउ गोटे बड़ अचिवमेंट भारत वर्ष प्रथम कर दिव्यांग मान फास्ट एड दबार प्रथम गुरु सी तेणु जोरदार करताली दबा एवं से यही 7टी राज्य मणिपुर नागालैंड एवं सिक्किम त्रिपुरा गौहाटी उत्तराखंड इत्यादि से ट्रेनिंग देइछन्ति एवं रेड क्रॉस कहतु बा यही मंच आम ममता तरफ कार्यक्रम होती मोर ये फास्ट एड ट्रेनिंग देइछु तेणु मो साधुवाद जनाऊँ ममता को कृतज्ञता जनाऊँ आज समर्पित करिथिबारु धन्यवाद। परवर्ती मो निमंत्रण रखी श्री लक्ष्मण स्वाई सबुरे केतबेले से ना ता डिक्शनरी नाही जेकोसी कार्य कले सब हाँ एवं मु सब रेडी रक्तदान हो फास्ट एड हो बात्या बन्या रिलीफ दबार हो सब लक्ष्मण भाई आमर आगे चलती एवं सब साथी खोजती राम भाई को तेणु से आज यही मंच रू संबर्धित होकर ममता को धन्यवाद दूसरी श्रीयुक्त लक्ष्मण कुमार स्वाई एवं परवर्ती श्री हिमाद्री कुमार नायक प्रकृत से नायक से केवे खलनायक नुहे
ममतार प्रत्येक कार्य नायक भाव में जिते राति हो दिन हो वर्षा हो खरा हो जिते जो जगह को पठा जाए से पुराना लुगा हो क्या टंका आनबार हो जल छत्र अन्न छत्र जो जहाँ जिते खोजा जाए हेमाद्री को से सब बड़े आग रही जाती एवं विशेषकर भूमिका जल छत्र जिते दिन काल चली अंशग्रहण कर हाँ मैडम को तरफ कैश अवार्ड दि जाए 5,000 टंका जोरदार करताली आगामी भविष्य में निश्चित भाव में हेमाद्री आम सहित रही मो साधुवाद जनाऊँ कृतज्ञता जनाऊँ श्री राजेश महापात्र आम संबर्धित करुछु ममता तरफ जे प्रति कार्य नाम नथिले बा कुआ न जाइथिले जाई पहुंची जाती प्रति कार्य आम देखी जो आमर म्युनिसिपालिटी तरफ जो रास्तार भिकर मान को जो राशन दि जाए से जगह प्रत्येक समय जिते आम जाइछु से उपस्थित रही श्रृंखलित भाव में कार्य को संपादन करती तेणु राजेश महापात्र को मो साधुवाद जनाऊँ कृतज्ञता जनाऊँ ममता तरफ संबर्धित कर ममता को धन्यवाद दूँ आम 5,000 कैश आवार्ड देचु अलिवा दास अच्छा आम सहित से आमको सहयोग कर जल क्षेत्र में ममतार जेकोसी कार्यक्रम अलिवा को आम खबर देला मात्रे से आसी थांती एवं आमको सहयोग करते आम सर्टिफिकेट मानपत्र सहित संबर्धित करुछु श्री प्रकाश कुमार परिड़ा को आम निश्चित भाव में संबर्धित करवा उचित जो दिन प्रथम कर जल छत्र आरंभ है दही कमीगला मिलला ना स्कूटर में बसई आम 1 नंबर मार्केट ठार आरंभ कर 8 नंबर पर्यंत बुली बुलिकी संग्रह करी जहाँ भी हो घंटे लगिला किंतु दही नहीं पहुंचलु एवं से दिन बहुत भीड़ था कैपिटल हाईस्कूल सामने तेणु प्रकाश कार्य को निश्चित भाव प्रशंसा करार अच्छे तालीटा कहीं कमी जाए प्रकाश तेणु निश्चित भाव में प्रकाश को आशीर्वाद करूँ धन्यवाद आउ थे समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आमर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आसीबो सुप्रिया जब सुदूर अमेरिका आम सांगे अच्छा सुप्रिया लाइन रे अच्छो सुप्रिया आर यू ओके विथ अस वेरी गुड लॉन्ग टाइम सुप्रिया विल ऑफर ए वोट ऑफ थैंक्स बट a second सुप्रिया बिफोर यू ऑफर ए वोट ऑफ थैंक्स समस्त की जो माने सब बहुत समय धरिकी रहिले आमे तांको आ कृतज्ञता तो देबा सुप्रिया विल ऑफर ए वोट ऑफ थैंक्स but please don't leave this venue without the snacks organized by Mokta for all of you with great care, with great love, with great passion. So Supriya, over to you. Supriya hochi Sudhansu babu एवं डॉक्टर विजय मिश्र सुकन्या एवं से अवस्थापित अमेरिका रे टिकी सहर सुजया पराथर देथिला सुजया सो थैंक यू फॉर द टाइम एंड एथर होची सुप्रिया रपाल सुप्रिया ओवर टू थैंक यू respected President, our Chief Guest Guruji Dr. Chandrabhanu Sarpati, respected Amulya Uncle, our Guest of Honor, respected Vivek Uncle, our Keynote Speaker, members of Mamata family, members of Think Tank Orissa, all our invited guests who are present here on our request, all my daddy and mommy's friends, ladies and gentlemen. I feel extremely fortunate to be able to participate in this event on my daddy's birthday, which coincides with Mamata's annual day. Daddy always wanted to do something for the less fortunate and deprived, and that is how Mamata was created with some close friends. Since then, not only has it survived, but it is still working for its objectives because of help from you all. I am grateful to Guruji, Dr. Chandrabhanu Sarpati, who has been guiding us and with whom Daddy always loved to spend time. I am grateful to our advisor, Shri Jagannathaji, who is spending so much time for Mamata and is always there whenever Mamata needs guidance.
I thank Amulya uncle, our guest of honor, Daddy's batchmate in both income tax and IAS training and his very close friend, for being with us and his valuable time today. I thank our keynote speaker, Vivek uncle, Daddy's close friend, who enlightened us with such a brilliant talk. I thank Shilpi auntie, Tikunani, Dilavaina, and all members of Mamta for always supporting Mommy to carry Mamta forward. I thank all the members of Think Tank Odisha, who were not just close friends of Daddy, but have always helped Mamta in its activities. I thank Siva ST for providing technical support and hospitality in all the meetings of Mamta. And finally, last but not the least, I thank all the members present here who love my daddy and are now helping Mommy carry forward Mamta's goal. Thank you all. Supriya, the meeting is over, but our promise is there will be a virtual event hosted by Mamata within next 2 weeks for a dialogue with you on the subject on which you delivered the lecture today. Because we couldn't have a dialogue, it remained like a monologue, so we would like to convert it to a dialogue, and we will do that. Thank you so much, and all of you are most welcome to attend that dialogue as well. And as for a high tea. Thank you. तो हाथ मो हाथ मिसिले मिता तो हाथ मो हाथ मिसिले मिता डेजी बगिरी बना नदी पर्वत डेजी बगिरी बना नदी पर्वत मो हाथ मिसिले मिता तो हाथ मो हाथ मिसिले मिता डेजी बगिरी बना नदी पर्वत डेजी बगिरी बना नदी पर्वत तो गाइबु पदे मो गाइबी पदे साथी होई गाई जीवा जीवन गीत जीवन गीत तो हाथ मो हाथ मिसिले मिता तो हाथ मो हाथ मिसिले मिता मिसिले अनेक अनेक हेले भी आमे तो एक एक रे एक मिसिले अनेक अनेक हेले भी आमे तो एक जोड़ा को घोड़ा नुहाई सारी आमरी हातरे कुहुक छड़ी तू चालिबो पादे मो चालिबी पादे साथी होई